Assalamu alaikum, my YouTube family. How are you? Hope so you are fine. Kindly subscribe and click the bell icon. बड़ी उम्मीद थी कार जहाँ में दिल से मगर उसे तो तेरी तलब में हसाब होना था। हम तो कह देंगे कि हम ठीक हैं, लेकिन कौन समझेगा यहाँ ठीक का मतलब आखिर। तेरा बदल जाना कोई बड़ी बात तो नहीं, मगर जो तुझ पर किया था मुझे वो यकीन मार गया। मेरे हर उदास पल में मेरा साथ छोड़ जाना, ये कहाँ की उल्फतें हैं, ये कहाँ का इश्क जाना। दिल तन्हा को यही हसरत रही बरसों, कोई तो होता हमारा किसी के हम होते। बस एक ख़यालाती दुनिया ही तो है, यहाँ सब कुछ वैसा है जैसा मैं चाहता हूँ। सियाह गुलाब की मानित हूँ मैं, ना हर किसी को मुयस्सर, ना हर किसी की पसंद। मर्द वो बला है जो अपने सवाल से भी नहीं डरता, पर वो अपनी मनपसंद औरत से बहुत डरता है। आपको इंसानों को खुश करने की कोशिश में अपने आप को खोना नहीं चाहिए। हम इंसान ना कभी मुतमईन नहीं होते। 100% ये बात राइट है कि ऐसा नहीं होता। उम्र रवां में कितने ही मौसम बदल गए, आँखों में इंतज़ार की शिद्दत वही रही। वो मुझे गैर ज़रूरी भी नहीं कहते, मगर खैर ज़रूरी भी नहीं कहते। कभी कभी हमारे कीमती लोग दूसरी जगह मुफ्त दस्तयाब होते हैं, किसी को ऐसे ही फ्री में मिल जाते हैं और हम दुआएं करते करते रह जाते हैं। ताहियात किसने पाई है हयात, अपने हिस्से की गुजारेंगे चले जाएंगे। और फिर मुझे अपना आदी बनाने के बाद उसे याद आया कि उसे मोहब्बत तो करनी ही नहीं थी। मुमकिन है कि आसमान के सीने को भी चीर दें, कुछ सिसकियाँ रवाना हुई हैं दुआ के लिए। मुकरा दीजिए और कह दीजिए कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि कोई भी हकीकत में परवाह नहीं करता। ये भी राइट है। अब हमें देख के लगता तो नहीं है, लेकिन हम कभी इसकी पसंदीदा हुआ करते थे। उसे कहना तुम्हारे बाद दिल की शाहराहों पर फ़कत अंदेशा सब्र और रज़ा की धूल उड़ती है। तुमसे मिलने भी हम तो जुदाई के मोड़ पर, कश्ती हुई नसीब तो दरिया नहीं है। एक तबीयत आशना, बस एक तबीयत आशना, मुझ अकेले को कोई मुझसा अकेला चाहिए। और फिर एक दिन इंसान किसी बहुत पुराने पेड़ जैसा हो जाता है, लेकिन खाली, वीरान, खोखला, बेरंग। तुमने देखे नहीं फुर्सत से खदो हाल मेरे, जब मैं तस्वीर में होता हूँ बहुत बोलता हूँ। ताहियात तू रहेगा किसी गैर को मुयस्सर, ज़िंदगी भर रोने को यही बात काफ़ी है। अना के मोड़ पर बिछड़े तो हम सफ़र ना मिले, हम एक ही शहर में रहकर उम्र भर ना मिले। एक ही शहर में रह कर इतनी दूरियाँ बोला। कुछ तो खोया होगा इसने भी मेरी तरह, मैंने चाहत खो दी उसने बेहद चाहने वाला।
دل بھی آباد ہے ایک شہر خاموشہ کی طرح، ہر طرف لوگ ہیں مگر عالم تنہائی، سارے جو ہیں وہ سیڈ سیڈ ہیں۔ خواب ساروں سے ادھر کون پلٹتا ہے مگر رسم دنیا ہے بچھڑتے ہوئے وعدے کرنا۔ تمہارے بعد نہ رکھی کسی سے آس ہم نے، ایک حادثہ بہت تھا بڑے کام آیا، وہ کہتے ہیں نا ٹھوکر ایک دفعہ ہی لگتی ہے انسان سنبھل جاتا ہے۔ رشتوں کو ٹھیک وقت پر ہی مان دیجیے، دنیا نے تاج محل دیکھا ہے ممتاز نے نہیں۔ وہ شخص چرا کر لے گیا سورج کے اجالے، اور میرے دریچے میں وہی شام کھڑی ہے۔ نہیں کبھی کسی کو عشق نہ ہو کسی سے، اگر ہو تو پھر نبھانے والا ہو، آمین۔ اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو بڑی بارش میں تجھ سے بچھڑے ہوئے رستوں پہ سفر کرتا ہوں۔ بھائی واہ واہ، اور کچھ نہیں ہوتا تو رستوں پہ سفر، یہ بھی صحیح ہے۔ ہم تھے کب کانچ کے گرنے کا تکلف کرتے، دل نما تھے کسی سینے میں پڑے ٹوٹ گئے۔ کوئی بھی چیز ایسی رکھ دی جاتی ہے تو وہ ایک دن ٹوٹ ہی جاتی ہے، اور کیا ہونا ہے اس بیچاری چیز کا۔ تجھے کچھ خبر بھی ہے، چائے پر کرتے ہیں انتظار تیرا۔ چائے میری فیوریٹ ہے بٹ اب پیتی کم ہوں، یہ الگ بات ہے، رمضان ہے نا۔ اس نے وقت گزارا میں نے گزارنے دیا، اس کا تو گزر گیا مگر میرا ٹھہر گیا، اوئے ہوئے۔ یہ انتظار کے لمحے، یہ بے قرار سا دل، تیری طلب میں تڑپتا ہے تیرے یار کا دل، موئے موئے۔ کسی روز سگریٹ کی طرح پھونک ڈالیں گے یہ جو مرشد نواب سرکار بنے پھرتے ہیں۔ ہاں ویسے ان کا حال یہی ہونا چاہیے، پھونک ہی ڈالیں کسی روز۔ ہم نے پیدا کیا تھا سو پالتے رہیں گے پوستے رہیں گے، پھر جس کے پر نکلتے جائیں گے وہ اڑتا چلا گیا۔ جزاک اللہ۔